day everyone, my name is Aini A. Plusan. My topic is pressures on biodiversity. Pressure to biodiversity. Examples of pressure on biodiversity. Habitat change. This includes the loss, fragmentation, and degradation of natural and semi-natural habitats. This can be caused by agricultural intensification, land abandonment, overlapping land uses such as mining claims and protected areas. Pollution. This includes pollution to air, water, and soil. This can be caused by fertilizers and pesticides, effluents from agriculture and forestry, climate change. This affects the density and distribution of species, as well as the timing of migration and reproduction. Other pressures on biodiversity include changing use of sea and land and direct exploitation of organisms. Other important pressures, pressures the invasive alien species predominantly impacting amphibians, fish, birds, and plants, and so on. Pollution to air, water, and soil caused in large part by agriculture activities for 50%. So, the Philippines biodiversity hotspot faces high rates of extinction and environmental collapse due to habitat destruction, including human activities like logging and conversion of forests, which can decrease species diversity and potentially cause extinction. So kana siya day nagkasinati po din na sila og kuan taas nga rate og pagka og na sa kuan ay murag nakasinati na sila og rate kanang kay murag na kuan sila ba murag na apektuhan sila bitaw na apektuhan sila sa pagputol sa mga kahoy. Then kana siya is murag makaguba pug puloy-anan. Dayon kuan usapod na siya nga hinungdan nga naapektuhan pud ang atoang naapektuhan sa isa pud na kay hinungdan nga naapektuhan sa biodiversity. So for example, ang kanang panalitan magpadayon ang mga tao sa pagpamutol o pagbago sa kanang kalasangan. Ingon na siya. So ang resulta na makaguba na siya og puloy-anan sa mga langgam or dili lang sa kanang kay syempre ang mga kahoy tabang sa tuwang nalita na ay bagyo or siya makatabang sa tuwa kay musuyop man ang tubig. Ang mga tawo man gud kay